Chapitre 6. يوحنا 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, بعد كده راح يسوع للناحية التانية من بحر الجليل de Tibériade. وهو بحر طبرية، Une grande foule le suivait ومشي وراه شعب كتير parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. لأنهم شافوا معجزاته اللي كان بيعملها في العيانين. Jésus monta sur la montagne et là, فطلع يسوع لجبل il s'assit avec ses disciples. وقعد هناك مع تلاميذه. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. وكان الفصح عيد اليهود قريب، Ayant levé les yeux فرفع يسوع عينيه et voyant qu'une grande foule venait à lui, وشاف إن شعب كتير جاي عليه، Jésus dit à Philippe, فقال لفيلبس: où achèterons-nous des pains منين نشتري عيش pour que ces gens aient à manger? عشان دول ياكلوا؟ Il disait cela pour l'éprouver, وهو بس قال كده عشان يمتحنه، car il savait ce qu'il allait faire. لأن هو كان عارف اللي هو ناوي يعمله. Philippe lui répondit, جاوبه فيلبس: mais les pains qu'on aurait pour 200 ما deniers يكفهمش عيش ب200 دينار ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. عشان ياخد كل واحد منهم حاجة بسيطة. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, قال له واحد من تلاميذه وهو اندراوس أخو سمعان بطرس: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et de poissons. هنا ولد معاه 5 ترغيفة شعير وسمكتين، Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? ولكن ايه ده اللي زي دول؟ Jésus dit, faites-les asseoir. فقال يسوع: خلوا الناس يقعدوا. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. وكان في المكان عشب كتير، Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. فقعد الرجالة وعددهم حوالي 5000. Jésus prit les pains, وخد يسوع الأرغفة rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. وشكر ووزع التلاميذ، والتلاميذ ادوا اللي قاعدين وبرضه من السمكتين على قد ما عايزوا. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, فلما شبعوا قال لتلاميذه: ramassez les morceaux qui restent, اجمعوا الكسر اللي فاضلة afin que rien ne se perde. عشان مفيش حاجة تضيع. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers فجمعوا ملوا 12 قفة كسر avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. من 5 ترغيفة الشعير اللي فضلت من اللي أكلوا. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, فلما شاف الناس المعجزة اللي عملها يسوع disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. قالوا: ده هو حقيقي النبي اللي جاي للعالم. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, وأما يسوع فعشان عارف إنهم ناويين يجوا يخطفوه عشان يخلوه ملك، se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. مشي تاني للجبل لوحده. Quand le soir fut venu, ولما الدنيا ليلت ses disciples descendirent au bord de la mer. نزل تلاميذه للبحر، Étant montés dans une barque, فدخلوا السفينة ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. وكانوا رايحين للناحية التانية من البحر لكفر نحوم، Il faisait déjà nuit. وكانت ابتدت تضلم Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. وما كانش يسوع لسه جالهم. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. وهاج البحر من ريح عظيمة بتهب. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, فلما كانوا جدفوا حوالي 25 أو 30 غلوة، الغلوة حوالي 185 متر، ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. شافوا يسوع ماشي على البحر وبيقرب من السفينة فخافوا. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. فقال لهم: ده أنا، ما تخافوش. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. فرضيوا يقبلوه في السفينة، وفي الحال وصلت السفينة للأرض اللي كانوا رايحين لها. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. وتاني يوم لما الشعب اللي كان واقف على الناحية التانية من البحر شاف إن ما كانش فيه سفينة تانية إلا واحدة، Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, وهي دي اللي دخلها تلاميذه، وإن يسوع ما دخلش السفينة مع تلاميذه، mais qu'il était parti seul. لكن راح تلاميذه لوحدهم. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, لكن حصل إنه جت سفن من طبرية لقرب المكان اللي كلوا فيه العيش لما الرب شكر. les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus
ni ses disciples n'étaient là, فلما شاف الشعب ان يسوع ما هواش هناك ولا تلاميذه montèrent eux-mêmes dans ces barques قاموا دخلوا هم كمان السفن et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. وجم لكفر نحوم يدوروا على يسوع. Et, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, ولما لقوه في الناحية التانية من البحر قالوا له Rabbi, quand es-tu venu ici? يا معلم امتى وصلت هنا؟ Jésus leur répondit, جاوبهم يسوع وقال En vérité, je vous le dis, الحق بقول لكم vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, انتوا بتطلبوني مش عشان شفتوا معجزات mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. لكن عشان كلتوا من العيش فشبعتوا. Travaillez non pour la nourriture qui périt, اشتغلوا مش عشان الأكل اللي بيفنى mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, لكن عشان الأكل اللي يفضل للحياة اللي ملهاش نهاية et que le Fils de l'homme vous donnera. واللي بيديهولكوا ابن الإنسان Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. عشان ده الله الآب طبع عليه الختم بتاعه. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? فقالوا له نعمل ايه عشان نعمل أعمال الله؟ Jésus leur répondit, جاوب يسوع وقال لهم l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. ده هو عمل الله انكم تأمنوا باللي هو بعته. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? فقالوا له طب ايه المعجزة اللي هتعملها لأجل ما نشوف ونآمن بيك؟ Que fais-tu? راح تعمل ايه؟ Nos pères ont mangé la manne dans le désert. أبهاتنا أكلوا المن في الصحراء Selon ce qui est écrit, زي ما هو مكتوب il leur donna le pain du ciel à manger. انه اداهم عيش من السماء عشان ياكلوا. Jésus leur dit, فقال لهم يسوع en vérité, je vous le dis, الحق بقول لكم Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, مش موسى اللي اداكوا العيش من السماء mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. لكن أبويا اللي بيديكوا العيش الحقيقي من السماء. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel لأن عيش الله هو اللي نازل من السماء et qui donne la vie au monde. يدي ببلاش حياة للعالم. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. فقالوا له يا سيد ادينا في كل وقت العيش ده. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. فقال لهم يسوع أنا هو عيش الحياة. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, اللي يجيلي مش هيجوع et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. واللي يآمن بيا مش هيعطش أبدا. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. ولكني قلت لكم انكم شفتوني وما بتأمنوش. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, كل اللي يدوني الاب هيجيلي et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, واللي يجيلي ما خرجهوش برا. car je suis descendu du ciel لاني نزلت من السماء pour faire non ma volonté, مش عشان اعمل ارادتي mais la volonté de celui qui m'a envoyé. لكن ارادة اللي بعتني. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, وهي دي ارادة الاب اللي بعتني. c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, ان كل اللي اداهوني ما ضيعش منه حاجة mais que je le ressuscite au dernier jour. لكن اقومه في اليوم الاخير. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. لان دي ارادة اللي بعتني ان كل اللي يشوف الابن ويآمن بيه تبقى له حياة ملهاش نهاية. Et je le ressusciterai au dernier jour. وانا اقومه في اليوم الاخير. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». فكان اليهود بيتنمردوا عليه عشان قال انا هو العيش اللي نزل من السماء. Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, وقالوا مش هو ده يسوع ابن يوسف celui dont nous connaissons le père et la mère? اللي احنا عارفين ابوه وامه؟ Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » امال ازاي ده بيقول اني نزلت من السماء؟ Jésus leur répondit فجاوب يسوع وقال لهم Ne murmurez pas entre vous. ما تتنمردوش بينكم وبين بعضكم. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. محدش يقدر يجيلي لو ما شدهوش الاب اللي بعتني. Et je le ressusciterai au dernier jour. وانا هقومه في اليوم الاخير. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. مكتوب في كتب الانبياء
ويبقى الكل متعلمين من الله. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. فكل اللي سمع من الآب واتعلم بيجيلي. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. محدش شاف الآب إلا اللي هو من الله. Celui-là a vu le Père. ده شاف الآب. En vérité, je vous le dis, الحق بقول لكم celui qui croit en moi a la vie éternelle. إن اللي يآمن بيا يبقى له حياة من غير نهاية. Je suis le pain de vie. أنا هو عيش الحياة. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. أبهاتكم أكلوا المن في الصحراء وماتوا. C'est ici le pain qui descend du ciel, هو ده العيش اللي نازل من السماء afin que celui qui en mange ne meure point. عشان ياكل منه الإنسان وما يموتش. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. أنا هو العيش اللي عايش اللي نزل من السماء. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. لو كل حد من العيش ده يعيش من غير نهاية. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, والعيش اللي أنا بديه هو جسمي que je donnerai pour la vie du monde. اللي هديه عشان خاطر حياة العالم. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, فتخاصم اليهود مع بعض وقالوا comment peut-il nous donner sa chair à manger? ازاي يقدر ده انه يدينا جسمه عشان ناكله. Jésus leur dit, فقال لهم يسوع en vérité, je vous le dis, الحق بقول لكم si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, لو ما كلتوش جسم ابن الانسان وشربتوا دمه vous n'avez point la vie en vous-même. يبقى ملكوش حياة فيكو. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang اللي ياكل جسمي ويشرب دمي a la vie éternelle, يبقى له حياة ملهاش نهاية. et je le ressusciterai au dernier jour. وانا هقومه في اليوم الاخير. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment un breuvage. لان جسمي اكل حق ودمي مشروب حق. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. اللي ياكل جسمي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, زي ما بعتني الآب اللي عايش وانا عايش بالآب. ainsi celui qui me mange vivra par moi. فاللي ياكلني يبقى هو يعيش بيا. Car c'est ici le pain qui est descendu du ciel. هو ده العيش اللي نزل من السماء. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. مش زي ما أكل أبهاتكم المن وماتوا. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. اللي ياكل العيش ده يبقى هيعيش من غير نهاية. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. قال ده في المجمع وهو بيعلم في كفر نحوم. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, فقال كتير من تلاميذه لما سمعوا cette parole est dure, qui peut l'écouter? إن الكلام ده صعب، مين يقدر يسمعه؟ Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, فعرف يسوع في نفسه إن تلاميذه بيتنمردوا على ده. leur dit, cela vous scandalise-t-il? فقال لهم ده بيحط لكم حجر في طريقكم. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? أما لو شفتوا ابن الإنسان طالع لمكان الأول. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. الروح هو اللي بيعيش، أما الجسم فما بيفيدش بحاجة. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. الكلام اللي بكلمكم بيه هو روح وحياة. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. ولكن منكم ناس ما بيأمنوش. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point. لأن يسوع من البداية عرف مين هم اللي ما بيأمنوش. Et qui était celui qui le livrerait. ومين هو اللي هيسلمه. Et il ajouta, فقال c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. عشان كده قلت لكم إن محدش يقدر يجيلي لو ما تعطاش من أبويا. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. من الوقت ده رجع كتير من تلاميذه لورا. Et ils n'allaient plus avec lui. وما عادوش يمشوا معاه. Jésus donc dit aux 12, فقال يسوع لل12 et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? تكونوش انتوا كمان عايزين تمشوا. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? فجاوبوا سمعان بطرس يا رب نروح لمين؟ Tu as les paroles de la vie éternelle.
كلام الحياة اللي ملهاش نهاية عندك. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. واحنا امنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله اللي عايش. Jésus leur répondit, جاوبهم يسوع: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12? مش انا اخترتكم ال 12 Et l'un de vous est un démon. وواحد منكم شيطان. Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon. قال كده عن يهوذا سمعان الاسخريوطي. Car c'était lui qui devait le livrer. لان ده كان هيسلمه. Lui, l'un des 12. وهو واحد من ال 12.